प्लस a2x2 प्लस x3, ऐसे जोड़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो y bar is equal to this. You have to remember only this formula, okay, because you have to calculate. Now how to calculate CG for this figure? দেখো এরকম ধরো একটা ফিগার দেওয়া আছে তোমাদের, টি সেকশন দেওয়া আছে, দিস ইজ এ টি সেকশন। না হাউ টু ক্যালকুলেট দিস, ওকে, এটা তোমরা দেখে নাও, তাহলে ক্যালকুলেশনটা জানতে হবে তোমাদের, কিভাবে ক্যালকুলেট করবো, হাউ টু ক্যালকুলেট অনলি। সো নাও দিস ইজ ইউর ফিগার। সো in this case, suppose you have to calculate either in this is your axis or you assume this is your axis, okay, এখান থেকে তুমি এটাকে অ্যাক্সিস নিয়ে করতে পারো, এটাকেও তুমি অ্যাক্সিস নিয়ে করতে পারো, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। সো ফর দিস ফিগার নাও দিস ইজ এ রেক্টেঙ্গেল, সো এ বি সি এইচ, দেখো ভালো করে দেখে নাও, এ বি সি এইচ, ফর দিস রেক্টেঙ্গেল what is the area of my rectangle? A1 is equal to দেখো 100 into 30, ওকে, এটা বুঝতে পারলে? Yes, sir. হ্যাঁ, চলো now for this case now y1 is my y1 is দেখো কত হবে, কারণ এখান থেকে যদি ধরো আমি ক্যালকুলেট করি, এটাকে আমি অ্যাক্সিস নিই, তাহলে দেখো এটা তোমার 150, this one is your 150 and this one is a rectangle, that's why the CG is h by b by 2, so b by 2 means 30 by 2, so my y1 is here 150 minus 30 by 2, so 135, okay, এটা কেউ বুঝতে পারলে না বলো? तो हिंदी में बताइए सर। सर আরেকবার হোক। यस सर समझे। বলছি দেখো, মানে তোমার ফর্মুলাটা মনে রাখতে হবে, हाँ बोल रहा ठीक, सुनो देखो तुम्हारा फॉर्मूला है ये सीजी निकालने के लिए तुम्हारा फॉर्मूला है y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 बाई a1 प्लस a2, ओके, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला मेरा को ये जो फिगर है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, जो ये एक रेक्टेंगल हुआ, एक रेक्टेंगल हुआ, ओके। उसके बाद देखो ये जो रेक्टेंगल है इसका a1 क्या है, मतलब इसका एरिया, तो एरिया तो मालूम है, ये 100 into 30 होगा, ये मेरा 100 है, ये 30 है, तो इसलिए 100 into 30, ओके। इसके बाद देखो यहां से अगर इसको बेस पकड़ के चले तो इसका डिस्टेंस क्या है सीजी का, ओके, ये वाला रेक्टेंगल का, तो क्या होगा इसका, तो हाँ इसका क्या होगा 30/2 होगा ना, ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल है, ये जो पहले बताया हमने, देखो ये वाला पहले देख लो, दिस इज योर रेक्टेंगल, तो सीजी कहां पे होता है, इसका मिडिल में ना, इसमें, तो h/2 हो रहा है, इसलिए इसका सीजी कहां पाया जाता है, रेक्टेंगल फॉर रेक्टेंगुलर केस, डायगोनल जिसमें मीट करता ना उस पॉइंट पे ना, तो h/2 होगा ना, तो इसीलिए इसको 30/2 ले रहा, ओके, 30/2 ले रहा, और यहां से मेरा डिस्टेंस कितना है 150, तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा, उससे वही तो y1 है ना, तो 135 फॉर अनदर रेक्टेंगल। देखो ये वाला के लिए इसका एरिया क्या है, इसका एरिया देखो ये 120 है और ये क्या है 30, नाउ my area is 120 into 30, okay, so my y2 is for this case, for this one देखो इसका हाइट कितना है 120, तो 120/2 means 60, so y bar is equal to, we can put and calculate। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। वाह वेरी गुड, चलो और किसका नहीं समझ में आया बोलो अभी भी। सर y2 টা রিপিট कीजिए ना सर। y2 টা দেখো এইটা ফর দিস কেস GDEF, हाँ, for this rectangular case देखो now the height from this axis, देखो ये वाला EF axis जो है ना, EF axis से अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, দৈর্ঘ্য 120 প্রস্থ 30, হ্যাঁ 120 প্রস্থ 30, ঠিক। তো এই রেক্টেঙ্গুলার ক্ষেত্রে আমাদের এটার হাফে হবে, তাই তো, এটা যদি আমাদের यस सर তার জন্য এটা 60 হবে, হ্যাঁ মানে স্যার। বুঝা গেল? চলো স্যার আগেরটা যেটা স্যার L2 ছিল এইটা স্যার ওইটা স্যার।
এটা এটা হয়ে যাবে, তাহলে হাফ বাই 2 হয়ে যাবে, তাই তো? यस सर। तो बाकी कार কি বুঝতে পারলে না এখনো? বলো, এখনো টাইম আছে। एनी प्रॉब्लम, किसी का कोई दिक्कत? इसका सीधी कैसे निकाला? ये एकदम इजी वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, और टफ प्रॉब्लम आएगा, अभी इजी चल रहा है। किसी का कोई दिक्कत? चलो नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सपोज ऐसा प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, ओके, सो दिस इज 50, this is 15, okay, this one is also 15 millimeter, and the total length is 100 millimeter, and this is symmetry in this axis, okay, x axis symmetry है ना, दोनों पार्ट सेम है, इधर भी जैसा है, इधर भी जैसा है, हाँ, so you have to calculate such type of figure, so you again split your problem into 3 parts, okay, a b f g EG, KG, KH, DC, तीनों रेक्टेंगल में हमने डिवाइड कर दिया, ओके, सो फॉर दिस AB FJ, AB FJ, फॉर दिस केस देखो, नाउ द एरिया इज फॉर दिस केस, this is 50 and this is 15, so this one is my area, okay, now what is X? Sir, H Okay. by 2. हाँ, this is H by 2. Why? सर एज बाय 2 मींस सर 15 by 2। 15 by 2. এটা এল বাই 2 হয়েছে না? কোনটা বলো তো? এলটা লেন্থের জন্য আর এইচটা প্রস্থ বা হাইটের জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা L by 2, সরি, L by 2, this is L না, so L by 2, so 25, for this case দেখো রেক্টেঙ্গুলার কোনটা বলছে বলো তো, EG KJ, তাই তো, দেখো EG KJ for this case, okay, so this is 100 and this is 15, this is 15, so total 30, so this one is your 100 minus 30 na, this is 15 and this is also 15, यस सर यस सर। so that's why this is 30, okay, and my this length is 15 na, because this one is 15, so my area is this, okay, so for this case my x2 is কি হবে বলো তো, এটা x2, so 15 by 2. 15 by 2, okay, now for this rectangular case, okay, so for this case my a3 is this one is my 50 na, the length, total length is my 15, and बताइए फिर से तो, हाँ बोलो 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 बोलो, A2 को बताइए ना फिर से। A2 को देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, EG KJ, ओके, फॉर दिस केस देखो टोटल लेंथ इज माय 100, ओके, so this one is my 15 and this is also 15, so you have to minus, okay, so this one is 100 and this 15 minus and also this 15 minus, that's why this is 30 minus, ओके सर। okay, and this is your width is 15, this one, this, okay, that's why this is 70 into 15, okay, that's why this one, समझ में आया तुमको? यस सर। हाँ ठीक, चलो, now for this figure third one case, now here my this one is my length, 50, and this is my width 15, so this is सर okay. सर ABJF और X KHDC उनका XT मतलब equal to কোনটা কোনটা বলো, কোনটা সমস্যা হচ্ছে? ABJF सर ABJF ABJF, হ্যাঁ এটা হ্যাঁ। এটা is equal to KHDC, is equal to KSDC, হ্যাঁ, यस यस। similar case, ঠিক আছে, similar case, okay, now for this case also x3 is equal to how much, x3 is equal to 50 by 2, similar case, now you have to put your formula, এই যে ফর্মুলাতে তুমি ফেলে দিলে, তাই তো, so for this case now you can calculate this, okay, so what is the formula for x bar case? A1 x1 by x1 বুঝে গেছো না? বুঝতে Yes, পারছো sir. না বলো?
এরকম ভাবে হবে, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা। ইয়েস তারপরে স্যার। আবার আরেকটা করি, আমরা আরেকটা করি, মজা পাচ্ছ না খুব? ধরো আরেকটা করি। হ্যাঁ স্যার মজা পাচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখো স্যার আপনি মনে হচ্ছে I section for case in case of I section না CG ক্যালকুলেশন তো তোমাদের শিখতেই হবে, ঠিক আছে? CG ক্যালকুলেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি। দেখো how you can calculate this type of figure. So this is I section. Okay, so দেখো now bottom flange, top flange, and this is bottom, this is top, তাই তো? Now this one is my 150 millimeter and this is my 300 millimeter length. Okay, হ্যাঁ, তো দেখো এটা কিভাবে করবে না, ফর বটম ফ্লেঞ্জ মানে নিচেরটার জন্য, সো মাই এরিয়া ইজ কত হবে বলো? 300 into 100 300 into very good, very good. 100 And my y1 for this case y1 is 100 by 2. কেন বলো তো? H/2 হ্যাঁ, এই জিনিসটা মনে রাখো, ফর দিস কেস মাই সেকশন ইজ সিমেট্রিক্যাল অ্যাবাউট y axis. Okay, so no need to calculate x, না x bar, তাই তো? This is a symmetry in y axis. সেখানে আমাদের x ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই, কারণ কি এই পয়েন্টই আমাদের থাকবে, এই অ্যাক্সিসেই থাকবে আমাদের x বারটা। হ্যাঁ, ওকে, সো ফর দিস কেস now y bar y1 is equal to দেখো 100 by 2, so 15. So in case of middle portion, this middle portion দেখো a2 is equal to how much? 300 into this is my 15, so this is total. Okay, for y2, for in case of y2, so what is y2? So দেখো 100, this is 100 and this length by 2, so 300 by 2, that's why 250. Okay, এটা বুঝতে পারলে না বলো, এই লাইনটা এখন পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো? স্যার আরেকবার বলুন। দেখো স্যার আরেকবার রিপিট করতে হবে আরো বলে দিচ্ছি, দেখো ফর দিস কেস এই যে এই জিনিসটার জন্য তাহলে কি হচ্ছে দেখো, দিস ইজ 300, দিস ইজ মাই লেন্থ and this is 15, so 300 into 15. So my y2 is for this case, so this is 100 and this by 2, 300 by 2, so you have to add না। দেখো এখান থেকে যদি তুমি ক্যালকুলেট করো, এখান থেকে এটাকে যদি তুমি বেস ধরো, তাহলে এটা তোমার 100, this one is your 100 and this by 2, l by 2 না, এই যে লেন্থ by 2, কারণ কি এখান থেকে আমি যখন তার জন্য এটা আসছে, বুঝতে পারছো? Now for the last one case, so my area is for this 150 into 50, so this is the area, and now y3 is for this case, দেখো for this case y3 is, this is 100, this is 300, so total 400 plus 50 by 2, so this is the total y3. Okay, now you put your formula here, so this is your CG coordinate. Okay, क्या बुझते पारले ना बोलो এটা इसका समझ में नहीं आ रहा अभी भी? স্যার আরো কয়েকটা এক্সাম্পল দেখাবেন, যেমন আপনি দ্বিতীয়টা দেখিয়েছিলেন, হ্যাঁ সেখানে কি এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আমরা যেমন এল বাই 2 নিয়েছিলাম, বাকি যেমন দুটো দেখলাম এইচ বাই 2 হাইটটাকে ধরে আমরা করছি, তো আমি ঠিক ওখানে বুঝতে পারিনি কোন কোন জায়গায় আমি এইচ বাই 2 আর এল বাই 2টা নেবো। মানে আপনি বললেন যে যখন দেখছি ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর কাটছে জিনিসটা, হ্যাঁ কি করছে, সেই সময় আমাকে ওই ওয়াই ফর্মুলা মানে আপনার তখন হাইটটা ধরে আমাকে এগোতে হবে। কিন্তু এবার দেখবেন সেকেন্ডের ফিগারে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি কোন অ্যাক্সিসে ওটা কাটছে, মানে সেকেন্ড এক্সাম্পলটায়। এইটা না, এইটা বলছো 6.11 হ্যাঁ এইটা, হ্যাঁ এই তো দেখো এটা এক্স অ্যাক্সিসে কাটছে না, এক্স অ্যাক্সিসে, ও হো হ্যাঁ তাই না, দুটোকে ধরো এ করছি। হ্যাঁ ওটা মানে এমনি ইন্ডিকেশন তো দেওয়াই থাকবে না, মানে এক্স অ্যাক্সিস কাটছে কি ওয়াই অ্যাক্সিস। না তোমাকে সিমেট্রিক ব্যাপারটা বুঝতে হবে না, তোমাকে যদি ইন্ডেক্সন নাও দেয়া থাকে, তোমাকে ইন্ডিকেশনটা
তাহলে তুমি তো বুঝতে পারবে যে কোন বরাবর আমরা করলে পারে দুটোতে সিমেট্রি আসছে। তাহলে এটাকে যদি এখানে রাখি আমি, তাহলে দেখো দুদিকে সিমেট্রি আসছে, তাহলে এটা আমার সিমেট্রি অ্যাক্সিস, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার যদি না কোনো দিকে সিমেট্রি হয় তখন? তখন ফর্মুলা আছে, আরো করবো, সেগুলো টাফ কেস, ঠিক আছে, সেগুলো আস্তে আস্তে হবে, ঠিক আছে, এখন সিমেট্রি প্রবলেম গুলো হচ্ছে, ওকে, ওগুলো সব হবে। নাও ফর দিস, এই যে দেখো আনসিমেট্রি যদি হয়, বুঝলে, এই সমস্ত প্রবলেম, এটা তো সিমেট্রি নয়, তাই না? যেদিকে তুমি অ্যাক্সিস নাও এটা সিমেট্রি করা যাবে না। তাহলে ফর দিস কেস হাউ ইউ ক্যান ক্যালকুলেট সিজি? ফর দিস কেস দেখো, দিস ইজ ইয়োর 100 and this one is your 80, okay, so you have to split two part, one is one rectangle is this one, another one is this one, okay. Now for this case the area is, this is 100 and this is 20, so 100 into 20, okay, and here my x1 is 20 by 2, okay. Why? For this case this axis না, এটাকে যদি ধরো তুমি axis ধরে চলো, this one is your axis, so this is 20 by 2, okay, distance, so 20 by 2 means 10, and in case of y1 also in this case, so which one, 100 by 2, okay, for this rectangular case. Now for another rectangle, হ্যাঁ বলো 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 বলো। স্যার আপনি কোথায় স্যার h2 নিচ্ছেন আর h/2 নিচ্ছেন আর কোথায় l/2 নিচ্ছেন স্যার? এই যে দেখো, যখন আমি x বরাবর নিচ্ছি, এই তো x1 মানে x এর ডিসটেন্সটা কত, তখন কি হচ্ছে, এইদিকে তো x, এইদিকে, তাই তো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তখন ওই জন্য আমাদের 20 by 2 নিচ্ছি, বুঝতে পারছো? ও এদিকে আসছে, x এর দিকে কতটা আছে, x এর দিকে কতটা যাচ্ছে, তাহলে কত, yes, sir, 20 by 2, 20 হ্যাঁ, yes, sir. 20, আর y এর দিকে আমি কতটা যাচ্ছি, তখন কি হবে, 100 by 2, 50, এই তো y, এটা y না, 100টা, yes sir. তাহলে Sir, 100 y please दिखे, try to speak Hindi or English. बोलना देखो, x का बराबर कितना जा रहा, इसके लिए क्या है 10, 20 by 2 होगा, y के बराबर कितना जा रहा, तो ये वाला क्या है 100, तो 100 by 2 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ओके। মানে আনসিমেট্রিক ক্ষেত্রে আমাদের x1 y1 দুটোই বার করতে হচ্ছে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার ওইটাই জিজ্ঞাসা So, করছিলাম হ্যাঁ, now for this case, for second rectangle, দেখো, now what is the area? Area is, দেখো, this is total 80 and this portion is 20, so you have to minus, this is your 80 and this portion is 20, so 80 minus 20, and this is your 20, so you have to multiply this. Now this is the formula, so length into this, okay, so this is equal to this, a2 is equal to this one. এটা কে বুঝতে পারলো না বলো, किसका समझ में नहीं आ रहा, a2 for this case? স্যার বুঝছি, মানে সোজা দাগটা একটু ওইটুকু পয়েন্টটা 20 দিয়ে বিয়োগ করে দিলাম আমরা 80 থেকে। হ্যাঁ, পুরো থেকে বিয়োগ, একদম নিচেটা টোটাল 80, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ভেরি গুড চলো। so now x2 is, for this case x2 is how much, দেখো, this is 20 plus this portion is how much, total is 80, so this portion is how much, this is 60/2 60 by 2, so that's why this is 50, okay. So for this case, what is y2? In this case y2 is equal to, this is 20, so 20 by 2, that's why 10, so now you can calculate x bar y bar. এটাকে বুঝতে পারলে না বলো, এটা খুব ইজি আছে কিন্তু প্রবলেম। বুঝছি। কার এখনো সমস্যা হচ্ছে, किसका समझ में नहीं आ रहा बोलो, ये वाला प्रॉब्लम? किसी का कोई प्रॉब्लम, दिक्कत? না স্যার নেই। চলো চলো চলো, ভেরি গুড চলো। নাও অ্যানাদার প্রবলেমস আর দেয়ার, তো আমরা আর একটা প্রবলেম তোমাদের করাই, দাঁড়াও, এখানে একটা আছে, ধরো তোমাদের এইরকম প্রবলেম আছে, ঠিক আছে, এই টাইপের। নাও হাউ ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দিস টাইপ অফ প্রবলেম, ওকে, সো দিস ইজ এ ট্রাপিজিয়াম না, and there is a semicircle of 90 millimeter radius, এটা কেটে নিয়েছি, একটা সেমি সার্কেল আমরা এখান থেকে কেটে নিয়েছি यहाँ से, okay, so
In this case, for trapezium ABCD, in this case, now what is the formula? The area of my trapezium h by 2 into a plus b. Right? This is the formula. This is h, so 120 by 2 into a plus b. This is the formula na for trapezium. So, স্যার বলো বলো বলো। স্যার ট্রাপিজিয়ামের ফর্মুলা তো h/3 ইনটু b প্লাস 2 বাই b, সরি b প্লাস a, h by 3 ना h by 2? h/3। सर एरिया में सर h/2 होगा, हाँ, एरिया निकालने में तो h/2 ही होगा ना, h/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। স্যার एरिया निकाल रहा है भाई। এরিয়ার ফর্মুলাটা তোমরা জানো না, h by 2 ই তো হয় বোধহয়। h/2 তো হবে। হ্যাঁ স্যার হাফ ইনটু কিলোমিটার ক্ষেত্রে বলো। अरे আচ্ছা, ওটা যদি কারো ডাউট থাকে ওটা দেখে দেখে নে, h by 2 ই হয় বোধহয়, h by 2 ই হয়, ঠিক আছে, এরিয়ার ফর্মুলা। হ্যাঁ স্যার हाँ, फॉर्मूला दिखा दिए फॉर्मूला सर। फॉर्मूला यहाँ पे कहाँ है? नहीं h/3 वो सीधा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सीधा चला हाँ, वो गया। वाला, अच्छा सुनो सुनो, वो वाला दिखा दिया पहले, इसलिए तुम लोग का कुछ ऐसा हो गया। दाঁড়াও देखता हूँ। चलिए, ये वाला देख लिया ना, इसलिए बोल रहा। तो ये तो है तुम्हारा इसका निकालने के लिए ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बोल रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बात। ये सीजी पॉइंट के लिए। ये सीजी पॉइंट के लिए, ये तुम्हारा एरिया का फॉर्मूला नहीं है। एरिया का फॉर्मूला क्या है? h by 2 into a plus b ना। यस सर। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার। সব ভুলে যাচ্ছ তোমরা সব এখনই, এই কদিন আগে এইচএস পাস করছি মনে আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, স্যার মনে ভুলে যাচ্ছিস যে। দাঁড়াও, তোমাদের আরো কত সাবজেক্ট পড়বে নিয়ে সব ভুলে যাবে দেখবে। চলো देखो, चलिए बीटेक में यही होता है, वन नाइट फाइट, एक रात पढ़ के सुबह जाके एकदम पूरा 90 मार्क्स। স্যার নানুরা ছিল তো সেজন্য ভুলে যাচ্ছে মারপিট করে। क्योंकि हम भी तो ऐसे ही करके आए हैं ना, तो पता है हमको क्या चलता है बीटेक में। चलो देखो, y bar is equal to, देखो now for this case what is the formula? This is your formula। এই যে বলছিল না স্যার এটা কি হবে, দেখো h by 3 into a, দেখো 2a plus b by a plus b, this is the formula। What is the formula for trapezium case? এটা এখনই বললাম, দেখো একটু আগে ভুলে যাচ্ছ। চলো तो h by 3 b by a plus b, h by 3 into 2a plus b by a plus b, right? This is your formula। So चलो देखे नाओ, so h by 3 into 2a plus b by a plus b, so my y bar is this one। So in this case, my semicircle is this one, na? So the radius is this one। So for this case, area for semicircle, what is the circle area? Pi r pi square by 2 স্যার। অর্ধেক হ্যাঁ, pi square by 2 হয়ে যাবে semicircle by 2। for this, pi 2 হয়ে যাবে, তাই তো? সার্কেলের ক্ষেত্রে আমাদের pi r square। So for semicircle, সো অর্ধবৃত্তের জন্য হ্যাঁ, অর্ধবৃত্তের জন্য হাফ হয়ে যাবে pi ওটা, square by ঠিক 2। আছে? Very good। चलो now the y2 is, what is the formula for semicircular case? देखो, for semicircular case this is your formula, you have to remember this one। এগুলো তোমাদের এমসিকিউ কোশ্চেনে আসতে পারে, ঠিক আছে? So this is 4r by 3 pi। So this is your formula for CG calculation, no? So for semicircular case, so that's why this one is your, okay, so 4r by 3 pi। So now you have to minus this one, na? Because this is in ये semicircle of millimeter radius is cut out ना, इसको निकाल दिया है, ठीक है? So you have to minus this one। So a1 y1 minus a2 y2 by a1 minus a2। So you can calculate from this figure, না? পারবে তো এরকম যদি প্রবলেম থাকে? না কনফিডেন্স আসছে না এখনো? না স্যার এখনো আসছে না একটু। দাঁড়াও, তাহলে আরো দু চারটা করাই।
তাহলে আসবে। सर पूरा डिफरेंट मेथड जानी चाहिए ए वो क्या बोल रहा है ये? सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर हो गया ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ओके, चलो। तो समझ में आया। फिर अनदर प्रॉब्लम फॉर दिस केस, हाउ यू कैन ক্যালকুলেট দিস। নাও ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট। আচ্ছা আমি তোমাদের কিছু প্র্যাকটিসের জন্য দিয়ে দেবো প্রবলেম, ঠিক আছে? তোমরা আজকে করবে, তাহলে আরো ইন্টারেস্ট পাবে। সো ফর দিস কেস দেখো, now you have to calculate and you have to remove this portion from your figure. Okay, so you split into three parts na. One is your semicircle, one is your rectangle. Okay, so this is your triangular case. First কোনটা হচ্ছে দেখো তো, a1 is দেখো, this is a rectangle na, so the total length is 80 and this is 30, so total area is this. इसने कुछ मैसेज किया क्या? नहीं चलो, तुम करके क्या आ रहा है थोड़ा, चलो देखो। so for this case this one is your area. Okay, so my x1 is for this case how much in x direction? In x direction this is 80/2, so that's why this is 40. So my y1 is for this case 30/2, matlab 15. Okay, for in case of rectangular case, this is your rectangle na, so rectangular case what is the formula? half into ভূমি ইন্টু উচ্চতা। half into base into height. Okay, so this is this. यस यस अब भूमि इंटू उच्चता को हिंदी में क्या बोलता है? हाइट और बेस को हाँ सर, बेस इनटू हाइट सर। हिंदी में क्या बोलता है आर्यन? आर्यन तो जानबे ना। चलो, फिर भूमि बोलता है, आधार बोलता है सर, ऊंचाई। और इसको क्या बोलता है? बेस को आधार। आधार और उसका ऊंचाई, ठीक है? सीख लो, ऐसे ऐसे करके हिंदी सीख लो थोड़ा थोड़ा। देखो ये है तुम्हारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, नाउ फॉर दिस केस, नाउ व्हाट इज x2? सो x2 इज इक्वल टू दिस केस 2/3 इंटू हाइट। ये जो फॉर्मूला हमने बोला था ना, ये देखो यहाँ पे आ गया ये वाला। सो सपोज दिस इज योर रेक्टेंगल, so from your this point actually the CG is 2/3 ना, 2/3 सॉरी। इसके लिए क्या होता है, जैसे कि मेरा एक रेक्टेंगल है ये वाला, तो यहां से अगर कैलकुलेट करें तो उसके लिए 2h/3 होता है मेरा CG का, और इसमें बेस से अगर कैलकुलेट करें तो उसके लिए h/3 पे होता है। ओके, না বুঝতে পারলে না বলো এখনো। স্যার এটা পৃথক অ্যাপ্লাই করা যাবে না? এই তো দেখো, এটা তোমার টোটালটা হচ্ছে 80 না? यस सर। তার জন্য এটা 2h/3 তে হবে, যেহেতু আমরা এই দিক থেকে ক্যালকুলেট করছি না। সো 2h/3 তে হয় রেক্টেঙ্গুলার কেস, ফর রেক্টেঙ্গুলার কেস 2h/3। ওকে, और फॉर y2 केस देखो কি হবে, y2 केस এটা बेस बाय 3, so base by 3, what is the base? The total is 60, so this one is 30, so that's why this is 30/3 होगा, base by 3 पे होता है। और ये मेरा डिस्टेंस क्या है? 30 है, तो इसलिए 30 भी जोड़ा जाएगा, so 40 आ जाएगा टोटल के लिए अगर माना जाए, ठीक है ना? এটাকে বুঝতে পারছো না এখনো? বলো, এটা তোমাদের প্রবলেম হতে পারে। देखे ना सर y2 नहीं समझ में आ रहा था। y2 का देखो, ये मेरा फिगर है ना ये वाला, तो ये वाला क्या है? ये वाला छोटा वाला ये 30 होगा। सपोज दिस वन इज 60, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? 30। तो ये क्या फॉर्मूला है, जो बेस से अगर कैलकुलेट करे तो h/3 होता है, ठीक है? और यहां से अगर कैलकुलेट करें तो 2h/3 पे होता है। ओके,
या इसके लिए एक चीज तुम लोग का ध्यान में रखने का, जो जिसमें 90 एंगल है ना जिस जगह पे, ठीक है, ओके, तो वहां से अगर कैलकुलेट करे इधर से तो h/3 पे होता है, और उसका हाइट से यहां से अगर कैलकुलेट करे तो 2h/3 पे होता है। यस सर। ठीक है, ये वाला याद रखने का बस। तो क्या है देखो, तो माई x2 इज दिस, फॉर y2 केस तो दिस इज 30, एंड फॉर रेक्टेंगुलर केस दिस इज h/3, सो दिस वन इज 30 बेस बाई 3, सो 30/3। तो समझ में आया तुमको वो जो प्रॉब्लम बोल रहा था सर? यस सर, यस सर। ठीक, चलो तो समझ में आ गया। तो फिर मेरा को ये वाला, मेरा थर्ड वाला जो है मेरा सेमी सर्कुलर पार्ट, उसको हमको माइनस करना है। तो उसका एरिया क्या है? सो एरिया तो पता ही है, पाई r²/2, सो दिस इज योर एरिया। नाउ माय x3 इज, फॉर दिस केस x3 इज हाउ मच, देखो x3 ना, x3 मतलब इतना, सही तो? चल देखो ये वाला है 40, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा 40/2। यहां से अगर कैलकुलेट करें x बराबर क्या है, और हाइट के जगह पे y बराबर अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा 4r/3π, ये तो मालूम है हमको, ठीक है। तो 4r/3π बिठा दिया, फिर इसको माइनस कर देंगे तो मेरा x बार और y बार निकल जाएगा। बोलो ये किसका समझ में नहीं आ रहा? सर लास्ट वाला एक बार फिर से बताइए ना। देखो ये तुम्हारा जो थर्ड वन केस है, तुम्हारा सेमी सर्कल है, इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या है? तो एरिया तो पता ही है, पाई r²/2 करने से हो जाएगा। नाउ व्हाट इज x3, मतलब यहां से x बराबर कितना है, देखो ये है 40, और यहाँ का मिडिल होगा तो r है, इसका मिडिल पे होगा x का, तो ये 40 प्लस 40/2, सो 60। और हाँ ये तो पता है, ये तो फॉर्मूला से पता है y3 कहाँ पे होता है इसके लिए, तो y3 क्या होगा, ये है 4r/3π, सो मेरा निकल जाएगा ये। तो ये माइनस कर देंगे फॉर्मूला में बिठा के, तो मेरा x बार y बार निकल जाएगा। समझ में आ गया तुमको? यस सर। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सर ट्रायंगल का सर क्लियर नहीं हो रहा है। ट्रायंगल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तो देखो ये तो एक्चुअली उसमें y एक्सिस में सर एक्चुअली तो फॉर्मूला से तो ठीक है h/3 और 2h/3, बट सर y एक्सिस में 30 क्यों हम जोड़ रहे हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा, दो, वो बता देता हूँ। मतलब से हाँ ये वाला ना, देखो ये जो, देखो ये तो 30 है ना, तो y के बराबर अगर कैलकुलेट करे तो ये तो तुम्हारा ट्रायंगल के लिए तुमको मिल जाएगा, वो जो बोल रहा है h/3 का। और 30 है तुम्हारा, ये वाला हाइट भी देना पड़ेगा ना, ये भी ऐड करना पड़ेगा। फुल लेंथ लेना पड़ेगा। হ্যাঁ আগের গুলো যদি বুঝতে পারছো তাহলে এটা বুঝতে পারবে কেন 30টা কেন জয়েন হচ্ছে, বুঝতে পারছো? লিঙ্ক প্রবলেম, দিস আর লিঙ্ক প্রবলেম না। কি গো বুঝতে পারছো না পারছো না বলো? यस सर। किसका क्या प्रॉब्लम है बोलो, अभी भी प्रॉब्लम दिक्कत लग रहा है बोलो। सर एक्सिस सर हम किसको ले रहे हैं, मतलब सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो ले ही रहे हैं, मतलब फिर भी एक पॉइंट ऑफ एक्सिस जहां से सब कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे सर 30 हम कैलकुलेट किए, मतलब सर ये जो 90 डिग्री बन रहा है सर वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। सुनो ये मेरा एक्सिस ले रहा, इसमें एकदम एक्सिस दे दिया, ये वाला एक्स दे दिया, इसको वाई दे दिया, समझ आ रहा? तो देखो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें y के बराबर कितना दूर में है, मतलब कि तुम्हारा मान लो कि ये वाला तुम्हारा ट्रायंगल का CG हमको निकालना है, तो ये तो तुमको पता ही है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करें 2h/3 पे होता है, यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो h/3 पे होता है, ओके। तो देखो तो मेरा जो है यहाँ से अगर y के बराबर जाएंगे तो इसके लिए हो रहा है h/3, ओके। लेकिन ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, ये भी y के बराबर कितना डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से वो वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, तो क्या है 30 तो है ही मेरा, उसके साथ h/3 भी होगा। समझ गया ना? चलो और बाकी का क्या प्रॉब्लम, किसी का कोई?
না স্যার নেই আপাতত তো দেখলাম না। আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড। চলো, তো এগুলো তোমরা করবে, অনেক সিজি প্রবলেম আমি কিছু দেবো তোমাদের আরো প্র্যাকটিসের জন্য, ঠিক আছে? আজকে আমরা সিজিটাই থাক, নাহলে আবার চাপ হয়ে যাবে, মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ফিনার্সিয়া করতে গেলে চাপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো আজ এটুকুই আর কি। কালকে অ্যাকচুয়ালি ক্লাসটা আরো সুন্দর করে করা হয়েছিল, কালকে তো করতে পারো না, আজকে একদমই খুব বিজি, বুঝলে? তো কালকে তোমাদের কখন ক্লাস হবে বলো? 2টোর সময়, তাই তো? দুটো। হ্যাঁ, তাহলে কালকে তোমরা দেখে নিও, এই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি পর্যন্ত যা পড়ানো হয়েছে সেগুলো থেকেই তোমার কিন্তু এমসিকিউ টেস্টটা হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা নো প্রবলেম, অবশ্যই অবশ্যই সেন্ড করো। মেল করেছি তো, যাবো। দেখবো দেখবো, তাহলে তোমারটা হয়তো যায়নি নাকি, কি জানি। স্যার আমার কেন স্যার মেল আসছে না কোনো ক্লাসের? স্যার আমার কাছেও আসেনি স্যার। কে কে তুমি বলো তো, তোমার কাছে মেল আসছে না? কি নাম তোমার? স্যার জসিম। ওই জসিম, এই তো। তুমি একবার অন হও তো, তোমার ফটো দেখি আমি। হুম আমার ফটো দেখি, মুখ দেখি তোমার। স্যার দেখতে পারেন না স্যার, অন্ধকার আছি। কোথায় ক্যামেরা আছো অন কর, তুমি? ক্যামেরা অন কর। ক্যামেরা অন করো তো তুমি। হ্যালো জ্বালা। ক্যামেরা অন করো। ওই জসিম কোথায় আছো তুমি? দেখি তোমার মুখটা দেখি একবার। ক্লাসটা দিলে দেবো নাকি রে জসিম? হ্যাঁ ক্লাসটা দিলে দেবো, কেমন অন কর। এই তো। হ্যাঁ, তোমার কোনো মেলই আসছে না তোমার কাছে জসিম? কোনো ক্লাসে স্যার মেল আসছে না। যা, তোমাকে তো তাহলে মিসিং হয়ে গেছো নাকি তুমি এ থেকে? হ্যাঁ, স্যার যাই দিতে স্যার ক্লাস ধরছি। এ তো বেশ মুশকিল তো তাহলে। তো কোনো সমস্যা নেই, ও তো ওইভাবে তোমার তো ক্লাস করছো, এখানে তো সেভ হচ্ছে, ঠিক আছে? হুম কোনো সমস্যা কিছু নেই, ওকে। আর আরিয়ানের কাছে তো অ্যাটেন্ডেন্স থাকছে, আরিয়ানের কাছ থেকে আমি পরে নিয়ে নেবো যেগুলো এ হবে। আর কালকে তাহলে তোমার 2টোর দিকে তোমার এ হবে, ঠিক আছে? স্যার ওকে, কনফার্ম। হ্যাঁ, শান্তনু শান্তনু বলো। আমি না স্যার, কে ডট ক্লাস থেকে স্যার স্যার হ্যাঁ বলো Hello. বলো, সারোয়ার সারোয়ার বলো। বলছি স্যার